ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ସହିତ ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। समस्त सभ्य सभ्या और मीडिया बंधु मानू मोर इंग्राजी नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मोर आशा और विश्वास जे आज शीत अधिवेशन में समस्त सभ्य सभ्या मानकर सहयोग कामना करुछि। जय हिंद। आज प्रसंग हेउछि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु और क्रीड़ा। एणु यही प्रसंग उपर मु विरोधी दल को सुजोग देउछि जे से यही प्रसंग उपर निजर वक्तव्य और प्रश्न रखନ୍ତୁ। मु आपणक जरिया शिक्षा मंत्री निकट में एक प्रश्न उपस्थापन करने को जाऊँगी। मोर प्रश्नटी हेउछि सरकारी विद्यालय में मागणा पुस्तक, खाद्य और पोशाक जोगाई दिया सत्वे ड्रप आउट बढ़िबार कारण कौन एवं एहाकु कमाइबा पई की पदक्षेप निया जायछि तापरे विभागीय मंत्री महोदय को निजर मतामत रखिबे की विधायिका का प्रश्नर उत्तर देवा पई कहूछि। महोदय मोर प्रणाम ग्रहण करिवे एवं विधायिका भौणी जो प्रश्नटी करिसंती मु तार उत्तर रखुछि। आम देश में ड्रप आउट कमाइबा पई आम राज्य सरकार किछि पदक्षेप लेइछंती जेपरि कि सीटीएस चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे करा जायछि, पिला मानकु पुनर्बार विद्यालय को फेराई अणा जायछि एवं ता सहित मध्य आस स्कूल जीवा अभियान माध्यम विद्यालय से बयस अनुसार नाम लेखा जाउछि। यह सहित कार्यक्रम माध्यम 60 वर्ष तलू कम बयसर वयस्क वयस्का मानकु चिन्हट कर शिक्षित करने आम सरकार नूतन भाव एक पदक्षेप ग्रहण कर। बाचस्पति महोदय मु आपणक जरिया स्वास्थ्य मंत्री निकट में मोर प्रश्न उपस्थापन करुछि। मोर प्रश्न हेउछि कि विद्यालय पिला मानकर स्वास्थ्यगत और परिमल उन्नति निमंते विभागीय मंत्री केते सचेतन अछंती अनुग्रह करी कहिबे कि ता ऊपर विभागीय मंत्री महोदय उत्तर रखिबे कि ग्रहण करंतु। विधायिका भौणी करिथिया प्रश्नर उत्तर मु दबाको चाहूची। विद्यालय वर्षको थरे अंततः हेल्थ चेकअप करा जायछि। सुनेत्र माध्यम छात्र छात्री चक्षु परीक्षा करा जाउछि। SHWA प्रोग्राम माध्यम छात्र छात्री स्वास्थ्यगत उन्नति निमंते सचेतन करा जाउछि। बाचस्पति महोदय मु आपणक जरिया क्रीड़ा मंत्री निकट में मोर प्रश्न उपस्थापन करने को जाऊँगी। मोर प्रश्नटी हेउछि ग्रामांचल क्रीड़ा क्षेत्र में युवा मानक केउं प्रकार प्रोत्साहन जोगाई दिया जाउछि ता उपरि विभागीय मंत्री महोदय निजर मतामत रखिबे कि विभागीय मंत्री को मु एही प्रश्नर उत्तर रखिबाकू ग्रहण करिवे एवं एही गृहरे थिबा समस्त सदस्यों को नववर्षर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाउछि। मो विधायिका बहुणी जो प्रश्नटी कले मु तार उत्तर देवाकू जाउछि। प्रत्येक ग्राम पंचायत रे गोटे लेखाएं मिनी स्टाडियम प्रतिष्ठा करा जायछि एवं प्रति पंचायत
ସମିତିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଂସଦୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ କରାଯାଇ ଇଚ୍ଛୁକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର କମୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହା ଉପରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଉତ୍ତର ଦେବେ କି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ କହୁଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମାଇବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ହଇଜା, ଏଡ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଗୃହ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖାଗଲା।